श्रोता बंधु आसंतु शुणिबा प्रभु श्री जगन्नाथ तांकर जणे प्रिय भक्ता श्रद्धामणि पाट महादेईंकर लीला कहानी। जणे शरधा बालीरू हाते काहेकि मागुछि, कौन अछि हे शरधा बाली रे? बाली तो पुणी शरधा भालिबा कौन? किए ये बालीर नाम देला शरधा बाली बोली? इहा पछरे किछि कारण तो निश्चय थिबो। आपण जदि पुरी केबे आसीथिबे एवं गुंडीचा घर को बुलिबा को जाइथिबे, विशेष करी रथयात्रा समय रे निश्चय देखिथिबे बाहुड़ा यात्रा दिन तीनी रथ नाकचणा दुआर सामनारे थिबा शरधा बाली उपरे छिड़ा होई थांती। ताहा जदिओ एक सीमित परिसीमा भितरे जी रहिछि, समय थिला सेही शरधा बाली बड़शंख ठारू श्री गुंडीचा घर पर्यंत विस्तृत थिला। शरधा बाली को पवित्र बाली भावरे ग्रहण करा जाइथाए। एहार नामकरण पछरे मध्य एक भक्त प्राणा नारीर भक्ति नैवेद्यर घटना ओतपात भावे जड़ित। ताहा थिला राजा भानुदेवंक समयर कथा। श्री जगन्नाथंकर परम भक्ता श्रद्धामणि पाट महादेई राजा भानुदेवंकर माँ थिले। से समय रे बड़शंख निकटरे मालिनी नदी नामरे एक चिरस्रोता नदी प्रवाहित हेउथिला। बड़शंख तळकु नदी बेस ओसारिया। नदीर आर कूलरे थिला गुंडीचा राणींक मंदिर। प्रतिवर्ष रथयात्रा बेलकु आमे सभी जानिछे महाप्रभु रथरे चढ़ी गुंडीचा घर को 9 दिन यात्रा करि थांती। एथिपाई किंतु स्वयं जगन्नाथ जेतिकी हीनस्ता हुअंती सेतिकी हीनस्ता होई थांती जगन्नाथ दशनार्थी तथा माँ लक्ष्मी सान्ताणी। नदी पार हेले जाई पहुँचीब आर कूलरे गुंडीचा घरे। सेथिपाई 6 गोटी रथ निर्माण हेउथिला। 3टी रथरे ठाकुर बसी बड़शंख जाए जिबे। आउ तापरे सेठारु ओह्लाई 3टी डंगारे ठाकुर बसिबे। नदी डंगारे पार हेला परे जाई आर कूलरे अपेक्षारत आउ 3 गोटी रथ उपरे ठाकुर चढ़िबे। पुणी टणा हेबो गुंडीचा घर। एहा व्यतीत आउ कौनसी उपाय ही नथिला। किंतु एथिरे नानादी असुविधा हेउथिला। एकरे तो 6टी रथ निर्माणर दायित्व जंजाल। ता छड़ा जगन्नाथंक परी दारुमूर्ति को रथ उपरे चढ़ाइबा ओह्लाइबा, डंगारे चढ़ाइबा ओह्लाइबा, पुणी आरकूल रथ उपरकू चढ़ाइबा ओह्लाइबारे श्रम समय एवं ए कार्य बड़ दुरूह व्यापार हेउथिला। आउ हेरा पंचमी दिन लक्ष्मी सान्ताणी जीवा मध्य कष्टसाध्य होई पड़ुथिला। मालिनी नदी रे कूलरे पंक जमी रहुथिला। हेरा पंचमीर विधि विधान ठीक भावरे होई पारु नथिला। श्रीजीउंकर ठीक समय रे पिंडी चलन लागी होई पारु नथिला। केवल एही सबु समस्या पाई थरे थरे जगन्नाथंक बाहुड़ा यात्रा 9म दिन परिवर्ते मास मास लागी जाउथिला। वर्षा दिन रे नदी रे अत्यधिक पानी हेतु ठीक समय रे ठाकुर श्रीमंदिर को फेरी पारु नथिले। श्रद्धामणि पाट महादेई जगन्नाथंकर परमा भक्ता थिले। से प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथंकु श्रीमंदिर रे दर्शन कला परे जाई किछि ग्रहण करुथिले। दर्शन न कला जाए जल स्पर्श मध्य करू नथिले। आउ रथयात्रा समय रे जेहेतु ठाकुर श्री गुंडीचा घरे अवस्थान करुथिले, तेणु राणी श्रद्धामणि को प्रतिदिन गुंडीचा घर को जीवाकू पड़ुथिला। मझिरे मालिनी नदी को पार होई तांकू मध्य जीवाकू पड़ुथिला। बहु असुविधा हेउथिला।
ସାଧାରଣ ବହିରାଗତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି, ନଦୀ ପାର ହୋଇ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ତୋର ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଏଥିକୁ କିଛି ଗୋଟାଏ କର। ତୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ପାଟଦେଈଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ରାଜମାତା, ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ନଦୀ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁ ଏଥରକ ନଦୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୋତିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏହା ରାଜକୋଷ ଅର୍ଥରେ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନରେ। ରାଜାମାତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ଅର୍ଥ। ମାତା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନ ଭିତରେ ଦୋହରାଇ ଚାଲିଲେ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂଶୟ ନଥିଲା। କୌଣସି ମତେ ରାତ୍ର ପାହିଗଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରକେ ରାଜମାତା ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ପାଟ ମହାଦେଈ ଏହି ଗତ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଶଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲି ବୋହି ଆଣି ନଦୀକୁ ପୋତିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖାଗଲା, ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ ପରେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ପୁରାପୁରି ପୋତା ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆଉ 6ଟି ରଥ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହା 3ଟି ରଥରେ ସୀମିତ ହେଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳିତ ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ତଳକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ଆଉ ମାଟି। ମାଟିର ରାସ୍ତାଟିଏ ଯାହା, ଧଳା ବାଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ରାସ୍ତା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନଦୀ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ରଥର ଚକ। ଏଥିପାଇଁ ରଥ ସହଜରେ ବାଲିରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର 3ଟି ହାତୀ ରଥକୁ ପଛପଟୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଲିଲେ ଯାଇ ଚକ ବାଲି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ କାଳକ୍ରମେ ଏଥିରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲାଣି। ବାଲି ମୁଠାଏ ଦେଖିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ। ଯାହା ଚକଡ଼ାଏ ଅଛି ନାକଚଣା ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଧର୍ମକୁ, ଆଖିଟାର ବା ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ରାଜମାତା ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ପାଟ ମହାଦେଈ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତିର ସହ ସମ୍ପାଦନା କରାଇ ପାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ବାଲିର ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି ବା ଶରଧା ବାଲି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପାଖରେ ଶରଧା ବାଲି ଭକ୍ତା ରାଜମାତା ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ପାଟ ମହାଦେଈଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନାବିଳ ଭକ୍ତି, ପ୍ରୀତି ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ସୀମାହୀନ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତି ପ୍ରବଣତା। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କଣ୍ଠରୁ ଆକୁଳ ସ୍ୱରରେ ଝରିପଡ଼େ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ମୋର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।